أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Wanama washilizi watukufu waherezi wa Facebook ikayawonga mjihundrawo honda ni mwekomor nana ni mjihundrawo wonze mwekomor salama na amani na zimwendeleni. Usiku wa lelo unu gamonzo ni moneseni ye namna ya uzungua ledahulahaho au ye namna ya uhifadhi ledahulahaho na majini au mazetwani au masahiri ikayao ijomkinishiha ya ukaya ngayo hodahoni haho anamnaje ya ushinda uhifadhi ledaho hata ushinde utowe uanduwala au haina mru ya kahanza yafanya ndongo itoti ndizo ikeka zishindi za swibu ledahulla hakanga mjoka wanadamu nga wanadamu ikao wandu pia oti sawa nga wandu wenza kao na rohombi ukwa benzewa one mwananyao ya kanembandu ngo yohumkinishiha wendeo hata wanji ya husuda ya hanza wende wafanye ndongo ili wakadamize ledahulla au wababaise wanaodahoni hula ikekwa kana hata mbafahamwe au hodahoni hula ikeka hula wa machaka mbabaye hija kala waurama hiyo ye mzaze de namna yo owana kwala wawana na zila pia yohumkinishiha ya ukaya yala masibabu ya masahiri ikao yafanyiwa yavuriziwa hodahoni hula haizonga mwanzoni moneseni ye namna ya ushinda uhifadhi ledahula haho hanzia nyangu ikayao kutsina besoin ya hutaji ya wandu waje wahufanyilie sheka wewe ujua usoma ngojojua ujifanyilie hawangu enamnaje mwendo warenge siyo uitie maji na siyo wa kiasi uje umjaze maji ekahutiala maji ngorengo mhono mume wa haho usise ho majini ekahusahu usisi ho majini ngojwandisa usoma ye surati al-Fatiha ndainurambao alhamdu ngo isomo kadunzima ekahu isomo kadunzima ngo ivuziyo shenamna uvuzi yao nganzo iwarohe mba mare injie haruma emajiala ikayao huyasomelea wakati ula ngojoja tena usome surati al-Baqara leze aya 5 za mwando alif lam mim dhalika al-kitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زلزي آيان تسانو زهي سورة البقرة alafu uvuzie tena warohe mbamare injie haruma emajiala tujuru mhono nganzoke ho majini utito mhono wakati ula ngojuja usome ze aya zamwiso zahe surati al-Baqara endazi yandisa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله حتى utimizi urudi tena uvuzie kahusa utimizi wakatula ngoujo usome ye ayatul kursi ngosome ayatul kursi rudi tena uvuzie ekahusim utimize ayatul kursi ngoujo usome ye suraini kopara surati safati wasafati safa fazajirati zajra fataliyati dhikra deze aya 10 za mwando za surati safati alafu uvuzie tena haruma emajal tujuri kango vuzio nganzao warohe mbamare titi uti hakala tsima jujoka huno wakatula ngojuja usome ye sura
yinu ikaya ungyo harma surati Yunus lekifu la mengominane no mweja falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubtilu ekahu wasuliabo inna Allaha sayubtilu ngojo irepete kadumfukare inna Allaha sayubtilu 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 inna Allaha la yuslihu amala almufsidin. Urudi tena uvuzie ngo wakati ula uje usome qul a'udhu birabbil falaq ngo isoma kadundaro haini wakati uje usoma uvuzie hamade namna namwambia nikanganzo wa rohe mba marintiti injie haruma ya lamaji wakati ula usome qul a'udhu birabbin nas namna yotena kadundaro uvuzie ekausa uvuzia wakati ula ngotowo omhonoha wende warenge shingo wende warenge shingo uje uholeleye haruma emajiala emana hindika yao ngarengo shingo ritie harumwe maji inu tsi hadithi ya mtume upande wa heshingo shainu ngeonesa ukanga wandu wafanya mbahindi kopara tajruba experience ya honesa ukaya shingo shotabisha emajini ikao ijonkinsha kangwa hoda honi hula yo watabisha yo sababisha tena he Qur'an wa isoma bala hakayo dilo muhimu ya Qur'an ila ibambaza o wandu wala wakati ulango rengo shingo shila utie harumwe maji ubihanye namna boko emaji ekango ya gute ngo jo sante ukaya ngaona mbashingo wakati ula ekahusa ubihanya ngondo watsahe mnabutei hawa nabutei hamade namna hii ngamwangalia wakatula utie emaji ekahusa utie maji ngo johansi ze butei zila uzihensi wakatula uje wandise umwandoni harumu mwango wa haho e porto d'entrée umwango wa unjia ngo joandisa hoju usiha ngo joandisa enamna ino bismillahirrahmanirrahim ngon utirie usiha alafu wakatula uje haruma ze coin zahe e chambre house chambre zodahoni ngwandisobo juu usiha enamna ila udo pompi hata usiha bonsi haini chambre ngojo ipompea emajiano chambre andisa juu usiha bonsi ekaya ngawe na mwana harongoa amensutaha ho chambroni hangu mriate maji yao utifanye uguguru ransi beka wakamajini hodahoni hula basiye majini yao ngajoro hapia ngajonjia ho chambroni hula hahe mwana hatufanyiwa zendongozila shezadunga abo pia Mwenyezi Mungu juhifadhi ledaho alafu wakati ula ngondo wa pompitsene majiala obahanuika yao nyukansi en famille mlimba hindru haum hadisi harum ho salon uduseze kanape upompi emaji nana nyibanyu ngojojua upompi wana ngojojua ujipompi rawe remrumme eshele ekaya nganyina taabu tena zo saidia ilize taabu zirohe ne mashaka ne mabangano ya haini wakati haizonga mwangalia ya ukaya zendongo kazitinziro hata shazendongo zonyangu haina mrika yao yeujua usoma ekamro katujwa usoma ya wakati huo nguono ye mrika yao ngujum amini ya ukaya ya mfanyilie yawe mrika yao ngujum amini do humwe haku yabonga mbabaho ngujojua ya kufanyilie ekaya ujosoma ekayati mbaba uwode mzaze ekatside mzaze yabo wode mwananyuho ekatside mwananyuho yabo mrika yao harumwe fami hakakena ukiri ya ukasisi wa Komori zifami za hatu ikeka bati utujosoma haizo ngojujua uta emana ka hamba namna yo hindu wandu wa karibu ikayao ngawo surko wandu wala wakwa na roho binawe izo ujo wambia ndizo wajo zifanya haizonga mwangalia ya ukaya kuja depense mapesa kuja juha mbaba nomjo kahundanda hubi mruya jani fanyilie shanda wawe kujifanyilia zendongo zotsinziro sha zonyango alafu ekahusa hufanya namna ila ngojo hansi ze falasikazila haina tsihundaru haina troisième jour
ngojojua tena waandise namna ila udo pompi ili ya uhifadhi ledaho hata henu siku majiala ya juhisa. Si sharti dodaho ni bahi nana kanga una muamala ya husuana mahala haki biashara haungawe na societe ya hahuna mru ngamjujua tena mzifanye ili ya uhifadhi societe ila au ya uhifadhi leo mamala wahanyu wa kibiashara hakango juo yokaya ngabwandu wapeu yokiri wende wavuriza zindu ili wamenye hau wamlatizeni ndrongo hau watimoneni ukaya muavance haizo zinu zosaidia hakaya yinu de Qur'ani Mwenyezi Mungu yamba rimombe ngujori jibu watina ukaya hujuha hendi hawa gangi uhundu madhambi ya bure hauze swala zaho ikikazanziho azenda bahanu hulatana mapesa na yabo ngabo dalawi kwa ngojujua ulifanye watina ukaya hudeplase wandu au hende hukufuru Mwenyezi Mungu shade Qur'ani ya hahe ndiyo yamba ukaya uirenge uifanye ngejuhunika shifa haizo nsina ukamungu haku nsina ukamle haku shangwa mjua ukaya mimi mfubi yaboze ndongoza hangu tena mihanza zike mfubi hakanga mjua ukaya unu wakati mziro na joto jinji ngamisuruka wanrika kwa na ushinda hata watokansi banu waangalie shangwa judu angalia baada ya banu insha Allah haizo ngamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haswatan ni wanama ikayao ngamnangaliao ni mlohule na ni mlo karibu Mwenyezi Mungu ajalie ekamzima harumani nge haruma taabu Mwenyezi Mungu yamtowe ze taabu yalonizo ekamzima harumani ngabulomade Mwenyezi Mungu yambe wa unono ekamzima harumani nge haruma malene Mwenyezi Mungu yamsahilishe yalibe emalene ya hahe ekamzima harumani nge haruma mashakili katina mbakirtasi au nge haruma taabu zinji Mwenyezi Mungu yamsahilishe ze taabu hizo zilawe Mwenyezi Mungu ajalie mzima harumani nyandika ngamrangali yao nanyi mjoja mrangalie baada ya hatu ekamzima haruma sivanu ya riziki ya hahingi ho binguni Mwenyezi Mungu msisiye babande jumansi ekangiyo honsini mwe aruli Mwenyezi Mungu mheziziyeyo ekangiyo hule Mwenyezi Mungu mkurubishiyeyo ekangiyo karibu Mwenyezi Mungu mbarikishiyeyo ekangiyo nziro Mwenyezi Mungu irende nyangu ekangiyo haram uirende halal Mwenyezi Mungu ajalie ekamzima haruma sivanu ngena mwana ikaya uhapotea Mwenyezi Mungu yamrejeze yake haruma wema nane ulona mwana mwema Mwenyezi Mungu yambarikie uwema wako banga mwangaliao ngabwandikao wasandisoni para na wajua ukayanga mfanyo video en direct ibidi wasubiri wakati ulanizie rangu wakati ula wajiwani pare sha tiwasami kayo titabu ijokiri kanga wanzo anuzise suala ekamdo shinda lijibu gamjo lijibu ekamtsina ushinda mitso mwambia yende yatsahimrumraji ikaungu doshinda yalijibu na ngambeshelo marahaba khaswatan nzadzahangu Jamila mamanu raya obahanu ulio Mwenyezi Mungu hutukuza insha Allah na mzee wahangu Yusuf Thabit hakaya wamkamrikao ngehule Mwenyezi Mungu juhunika umri mle na maisha mema na bahati nyingi uone ze faida zaho wana haho insha Allah rawe refami ekamwa benzi haizon sina ukamle haku ngani mbushurioni masihu ya khairi na baraka mwanama David ngamuono heli utiyao ze jemu zaho hizo hata ngunanze zitipasuweye telefoni marhaba menjio mahala ni uliyo iho pari Mwenyezi Mungu jomtukuzane nyonsi pia kamwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.